हेलो पिलामाने केमिति अछ समस्ते तुम मानक स्वागत करुच्ची नेक्स्ट क्लास ओडिशा यूट्यूब चैनल रे। पिलामाने आज आमे पढ़िबा ओडियार मॉडल क्वेश्चन 4 सेट 4 केउ मानक कुटीर जोगु उत्कल जननी पवित्र होईची। केउ मानक कुटीर पिलामाने केउ मानक कुटीर जोगु उत्कल जननी पवित्र होईची। जोगी मानकर, ब्राह्मण मानकर, कवि मानकर, भिक्षु मानकर। केउ मानकर हबो जोगी मानकर। बुझा पड़ला। निम्नलिखित केउं व्यक्ति उत्कलर बाणी भंडार को समृद्ध करछि। केउं व्यक्ति उत्कलर बाणी भंडार को समृद्ध करछि। बाणी भंडार किए समृद्ध करछि? गंगाधर मेहर। बुझा पड़ला। किए समृद्ध करछि? गंगाधर मेहर। दुर्योधन केते थर सिंहनाद रड़ी सहिथिले अजरम्बर होइथांदे। कौन कहले? 3 थर सहिथिले अजरम्बर होइथांदे। बुझा पड़ला। भीमंक सिंहनाद रड़ी कवितारे फेरु शब्द अर्थ प्रकाश कर। फेरु शब्द माने कौन? लांज। फेरु शब्द अर्थ माने कौन? लांज। बुझा पड़ला। चिलिकार शांतायन दृश्य कविताटी पापगर्त सह काहाकू तुलना करिसंती? मशाल, नौका, जाल बा पट्टिका। कौन? नौका। बुझा पड़ला। अबनी निश्चिल काहा आगमन रे अबनी निश्चल होइथिला। काहा आगमन रे पिला माने? निशार आगमन रे। बुझा पड़ला। अनुकंपांक गहणे एठारे अनुकंपा किए? ये कौन टाइपिंग मिस्टेक हो जाए। अनुकंपा माने किए? तपस्विनी। अनुकंपा को गहणे एठारे अनुकंपा किए? तपस्विनी को अनुकंपा कह जाए। बुझा पड़ला। मंगले अइला ओषा कवितारे पवित्र धारा का उद्देश्य कह जाए? पवित्र धारा क्या कह जाए? तमाशा को पवित्र धारा कह जाए। बुझा पड़ला। मरण द्वार पाद थापी अमर गान करने को अनंत पट्टनायक क्या आह्वान देइछंती? क्या आह्वान देइछंती पिला माने? युवगोष्ठी को आह्वान देइछंती। बुझा पड़ला। जगबंधन हरा कवितारे क्या लोप करने कवि उद्बोधन देइछंती? कौन? विभेद को लोप करने को अनंत पट्टनायक कहते। मन पाई माटीमा केउठारे हंस कथा भरी रखी। कौ रखी हंस कथा? नदी समुद्र रे। बुझा पड़ला। दुख दड़मड़ी सहिबा को मते एठारे दड़मड़ी अर्थ कौन पिला माने? दड़मड़ी अर्थ माने कौन? जंजाल। बुझिला। कांत कवि रचित बंदे उत्कल जननी कविताटी केबे उत्कल सम्मिलनी रे अधिवेश रे गान करा जाई प्रसिद्ध लाभ करा जायतिला? केबे? 1912 रे। बुझा पड़ला। कांत कवि केउं पत्रिकार प्रतिष्ठाता संपादक थिले? केउं पत्रिका पिला माने? डगर पत्रिका। बुझा पड़ला। ग्राम को न जाई ग्रामर उन्नतिकरण कार्य पई निम्नलिखित केउं कार्यटी करा जाई पारियो बोली कृष्णचंद्र पाणिग्राही जीवन कहानी रू आमे जानि परिबा। गाँ को न जाई कौन करि परिबा? आमे गाँ पई अर्थदान, एकाठी पर्व पालिबा हबनी, कर्म योजना अंतर्भुक्त हवा हबनी, राजनीति रे अनुसरण करबा हबनी। कौन हम पिला माने? आमे अर्थदान करी कौन गाँर सहायता करि परिबा। बुझा पड़ला। बा उन्नति रे सहायता करि परिबा। कहा माध्यम रे स्वल्प समय रू अधिक अधिक आय करबा संभव नुहे? आय श्लेष। बुझा पड़ला। गाड़ी मोटर उड़ाजहाज दूरदर्शन आदि केउं उन्नति रे निर्देशन करती? केउं उन्नति हम पिला माने? वैषयिक उन्नति हम। बुझा पड़ला। तो ब्रह्मांडर सकल पदार्थ निम्नलिखित कहा मध्य एकत्र होई अछि? कौन? विश्व ब्रह्मांडर सकल पदार्थ कौन? जड़ आउ जीवन रे अंतर्भुक्त बा एकत्र होई रही। बुझा पड़ला। गांधीजी मतरे कौन भारत केन्द्र भाषा हेबा दरकार? बुझा पड़ला। कौन हम? इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू। कौन हम? हिंदी केन्द्र भाषा हेबा दरकार। बुझा पड़ला। केन्द्र भाषा माने कौन? जो भाषा पूरा देश में चली पारिबो बा लोक बेसी लोक कहउछंती। अनंत शंकर राय कौन? सरनेम कौन? राय। बुझा पड़ला। कौन हम भाई? बंगला। मातृभाषा कौन? तांकर बंगला थिला। बुझा पड़ला। नरेन ख्रीष्टमास लभर राजी रे विवल होई केउ महापुरुष प्रेम और कहानी कथा बखाणी थिले? कौन? जीशुंक कहानी कथा बखाणी थिले। बुझा पड़ला। देश सारा कहार निरंकुश राजत्व देखी विवेकानंद निजकू और सन्यासी को धिक्कार करथिले। कार राजत्व होइतिला? दारिद्र राजत्व होइतिला। बुझा पड़ला। पूर्णचंद्र ओडिया भाषाकोश केते खंड अछि? 7 खंड अछि। बुझिला। 24 कौन कहला? नीलशैल उपन्यास रचयिता किए? रमेश पत्री रचना करथिले। बुझा पड़ला। गाल्पिंग को पोषक गुरु नाम कौन थिला? कौन थिला पिला माने? मोती थिला। बुझा पड़ला। ये इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बारंबार मॉडल क्वेश्चन रिपीटेड कर कौन प्राय प्राय इंपोर्टेंट था। भेरी भेरी इंपोर्टेंट। कहा कथा अशोक शिलालेख उल्लेख ना? कहा कथा अशोक शिलालेख उल्लेख ना?
କାହା କଥା ନାହିଁ, କଳିଙ୍ଗ ରାଜାଙ୍କ କଥା। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ କେଉଁ ନଦୀର ପାଣି ହଠାତ୍ ଫୁଲି ଉଠିଲା? କେଉଁ ନଦୀ ପିଲାମାନେ? ଦୟା ନଦୀ। ହେଲା। ଗାଳ୍ପିକ କେଉଁ ବୃକ୍ଷକୁ ଜନନୀର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? କେଉଁ ରୂପ ଜନନୀର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କେଉଁ ବୃକ୍ଷ? ବଟକୁ ବୃକ୍ଷ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। କାହାକୁ ପ୍ରାଣ ଜଗତର ନିୟମ ବୋଲି ନଟବର ବାବୁ କହିଛନ୍ତି? ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ନିୟମ କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ନିୟମ ପଛକୁ ଫେରି ଯାଇବା, ନାଇଁ। ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, नो। ଖାଲି ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ନିୟମ କ'ଣ? ଖାଲି ଆଗକୁ ଦେଖି ଚାଲ। ଦଶାନନ କାହାକୁ ଦୂତ ରୂପେ ପ୍ରେରଣା କରିଥିଲେ? କୋ ଆଉ ସାରଣ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ମୋଡ଼ିଫିକେସନ୍ କରି ପଚାରୁଛି, କେଉଁ ଚାପ୍ଟରରେ କେଉଁ ମଡ଼େଲରେ ପଚାରୁଛି କି ଶୁକସାରଣ କେଉଁ ଭେଷରେ ଯାଇଥିଲେ ବା କେଉଁ ରୂପରେ ଯାଇଥିଲେ? କେଉଁଠି କ'ଣ ରାବଣ ପଚାରୁଛି, କେଉଁଠି କ'ଣ ଦଶାନନ ପଚାରୁଛି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। କାହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରାମ ଦର୍ଭଶୟନ କରିଥିଲେ? ବରୁଣକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଦର୍ଭଶୟନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରୀତି ସୁବ୍ରତକୁ ଦେଇଥିବା ଚାଉଳ ଭଜାରେ କ'ଣ ପଡ଼ି ନଥିଲା? ଲୁଣ ପଡ଼ି ନଥିଲା ଚାଉଳ ଭଜାରେ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ସୁବ୍ରତ ଘରକୁ ଯାଇନଥିଲେ ମହାପାତ୍ର ବାବୁ କାହା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଥାନ୍ତେ? କାହା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଥାନ୍ତେ? ସୁବ୍ରତ ଘରକୁ ନ ଯାଇଥିଲେ ମହାପାତ୍ର ବାବୁ ପୁରବୀକୁ ଅନ୍ୟାୟ କରିଥାନ୍ତେ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ଚକାଡୋଳା ହେ ତୁମରି ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ଏହା କ'ଣ? ଆଗନ୍ତୁକର ଉକ୍ତି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। କାହାକୁ ଭାସ୍କର କୂଳର ମୌଡ଼ମଣି କୁହାଯାଇଛି? କାହାକୁ ଭାସ୍କର କୂଳର ମୌଡ଼ମଣି କୁହାଯାଇଛି? ବିଶୁ ମହାରାଣାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ କହିଲା ଇଏ? ଗୋବିନ୍ଦ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ଗୋବିନ୍ଦ ଜଣେ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷକ। ମାନେ କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ ସିମ୍ପଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ସିମ୍ପଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ମାନେ କ'ଣ? ସରଳ ବାକ୍ୟ ହେବ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ଚପଳର ଭାଇ କିଏ? ଚପଳର ଭାଇ କିଏ ପିଲାମାନେ? ସୁରେଶ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ତ କ'ଣ ହେବ? ସମ୍ବୋଧିତ ପଦ କ'ଣ ହେବ? ସୁରେଶ ହେବ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା କି ନାହିଁ? ଜାନକୀ ଭାତ ଖାଇବ, କର୍ମବାଚ୍ୟରେ ପରିଣତ କର। କର୍ମବାଚ୍ୟ କ'ଣ? ଭାତ ଖାଏ, ନାଇଁ। ଖାଇବା ହୁଏ, ନାଇଁ। ଜାନକୀ ଭାତ ଖାଉଛି ମାନେ କ'ଣ? ଏବେ ଖାଉଛି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ଏଇଟା କ'ଣ? କର୍ମବାଚ୍ୟରେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? କର୍ମବାଚ୍ୟ। ତାର କର୍ମ କ'ଣ? ଏବେ କ'ଣ? ଖାଉଛି। ବୁଝିଲା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ? ଗତକାଲି ସବିତା। ରାମ ହାଟକୁ ଗଲା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେବନି ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। ସେମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅଥଚ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ହେବନି। ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ନ ପଢ଼ି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ହୋଇଗଲା। କ'ଣ କହିଲା? ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ନ କରି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ତାପରେ ଆଉ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା କ'ଣ? କହିଲା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅସୁବିଧା ହେବ, ନହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେବ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ସେଇଟା କ'ଣ? ଇଏ କ'ଣ କହିଲା ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ନତ୍ୱ ବିଧିରେ କ'ଣ? ନତ୍ୱ ବିଧି କ'ଣ? ନତ୍ୱ ବିଧି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ? ନ ସ୍ଥାନରେ ନ ହେବ। କ'ଣ ହେବ? ନ ସ୍ଥାନରେ ନ ହେଲେ କ'ଣ? ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନତ୍ୱ ବିଧି କୁହାଯିବ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ନିଷ୍କର୍ଷ, ପ୍ରଦୋଷ, ଗବେଷଣା ଆଉ କ'ଣ? ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ। କ'ଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ। ପ୍ରଦୋଷରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ କ'ଣ କହିଲା? ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। କେଉଁଥିରେ ସମାସଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି? ସମାସଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି କେଉଁଠି ରହିଛି ପିଲାମାନେ? ଦିବା ରାତିରେ ଅଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। କପୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ? ଅନସ୍ୱୟା। ଏଇଟା ହେବ ଶୁଦ୍ଧ। ଆଖି ରଖିବା, ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଲୋଭ କରିବା, ମୋଟାମୋଟି ରଖିବା, ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି, ନାଇଁ। କ'ଣ ହେବ? ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଖି ରଖିବା। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ଅପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ, ଏହି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ରୂଢ଼ିଟି କ'ଣ? ଅପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ମାନେ କ'ଣ? କପାଳ ଲିଖନ, ନାଇଁ। ଆକାଶ କୁସୁମ, ନାଇଁ। ଜୀବନ ମୂର୍ଚ୍ଛା, କାଠିକର ପାଠ। କ'ଣ ହେବ? ଜୀବନ ମୂର୍ଚ୍ଛା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ବା ଜୀବନ ମୂର୍ଚ୍ଛା। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ଅଦା ବେପାରୀର ଜାହାଜ ମୂଲ୍ୟ, ଲାଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ? ଅନାଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ସନ୍ତାନର ଉକ୍ତି କବିତାଟି କେଉଁ ଛନ୍ଦରୁ ଆସିଛି? କେଉଁ ଛନ୍ଦରୁ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ? ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଛନ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ସିଂହନାଦ ଆସନ୍ତେ ପ୍ରସୟ ପବନ, ଶବଦେ କମ୍ପୁଛି ମୃତ୍ୟଜି ଭବନ। କେଉଁ ଛନ୍ଦ? ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଚୋଖି ରାମଗିରି ଶଙ୍କର ଭରଣ କ'ଣ? ଦାଣ୍ଡି ବୃତ।
ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରେ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ତର୍କଣା କରାଗଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷିଆ ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛି। କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର? ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଭସାଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ। ଏଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହେବ? ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହେବ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା? ପିଲାମାନେ ଏବେ ସରିଲେ କ'ଣ? ମଡ଼େଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 4। ତୁମମାନେ ଲେଖ କି ତୁମର କେତେଟା ଠିକ୍ ହେଇଛି। ଓକେ ବାଏ।